सबके जोहार। तो তোমরা সবে কেমন হা? আশা করা তোমরা সব ভালো হা। तो তুমি তো কিছু ট্রেন নি দেখলা হা के हम ट्रेन देखा लेके आलो हन तुनी के। तो हिने से ट्रेन आई बोधाई ना हिने से आवी क्या जानी काना से आवी किंतु आवी तो तखन तुनी के देखाबो। 2 hours later. तो दुखेर विषय तुनी के दुख से काहे लगा थे जे ट्रेनটা কিন্তু ও সাইড से जाते ओ दे देखा पाता ओ दे ट्रेन ওটা হলে মালগাড়ি যাতে এই কানে দেখাও তুমি রে ও দে হ্যাঁ ও দে দিশাও थे ट्रेन ओ दे আমার আংড়ি से যায়। তো হিনে से ट्रेन যেই বোধাই তো একটু দেরি হয় বলতে অনেক টাইম লেগে যায় কিন্তু খানি একটু ঘুরে আইন তো। তো তুমি কে কা কাহবো আর কা দেখাবো ट्रेन तो नहीं आला ट्रेन तो वो लाइन से चल गया ट्रेन देखा कहलो तो ट्रेनटा नहीं देखा थक आरेक बार आबो तहन तुमके देखाबो ठीक है। तो इसका खातिर टुके बाय बाय।